Pozdrav, dobrodošli u još jednu epizodu Speed Duel špilova. Ovoga puta radimo epizodu koju ste baš vi predložili. Barem jedan od vas je to predložio. Ovoga puta radimo GS karaktera koji se zove Harrington Rosewood. Odnosno, Đoković Yu-Gi-Oh serijal. Harrington Rosewood je obelisk student, 3. godina, i u epizodi u kojoj se pojavio, to je samo jedna jedina epizoda, broj 15, saznajemo da je on naslednik kompanije koja se bavi sportskom opremom. To znači da je brat milioner u najavi. Njega su u epizodi i smatrali da je negde tu u nivou sa Zainom. Pazi, sa Zainom, najboljim studentom akademije. I realno sa onakvim špilom verovatno i jeste bio. Jer u formatu od 4000 životnih poena on je protiv Jadina igrao 2 karte koje brnuju po 1500 životnih i 2 karte koje brnuju po 1000 životnih poena. Kada onda sad se vratimo što sam prethodno rekao, čovjek je milioner. Normalno će da ima pay to win karte. Ali džaba kad se borio protiv glavnog lika koji ima plot armor i to je to, ne možeš da pobediš glavnog lika, brate. Harrington ima burn deck koji se tematski onako prikazuje kao teniski špil. Nijedna njegova karta zapravo ne postoji u glavnoj igri, vezano to za tenis, nijedna tenis karta ne postoji. Međutim, on je koristio tu neke karte koje su kao Mystical Shine Ball ili Thunder Ball, te neke random kartice koje podsjećaju na teniske loptice i tako to. Da imamo neku solidnu bazu, da kažemo, od informacija kako ja mogu da napravim njegov deck u Speed Duelu. Pazi, u Speed Duelu ne on neki veliki izbor karata, ali uspeo sam da napravim zanimljiv špil za njega, koji može da predstavlja njega. Ja sam mu napravio čak i 2 skill karte, tako da idemo odmah u špil, da vam pokažem šta tu ovaj špil sadrži. Ajde, prvo što krenemo da vam pokažem Đokovića, Novak Đoković, teniski šampion, GOAT tenisa. Kada već pričamo o teniskom špilu, moram da vam pokažemo ovu figuricu Đoleta Noleta. Da li može stati? Mora da legne Đole. Đole, lezi, odmori i prepusti se epizodi. Čekaj, opa. Kaže, špil Harrington Rosewood, odnosno skill. Skill kartu sam art našao na netu. At the start of the duel, flip this card over. I kaže, deuce, odnosno na naški deuce. Ono kad je na teniskom semaforu 40-40. Šta to znači, ljudi moji? Harrington Rosewood skill. If both players' life points are 1000 or lower, or if in your fourth standby phase both players have the same amount of life points, this skill is applied. Znači, bajo, on je ovu kartu igrao u animeu protiv Jadena da kada su im životni poeni ispod 1000, igra se igra tako što moraš 2 puta da damidžuješ protivnika. Tako da sam ja ovo napravio na foru, znači ovo je zahtev koji treba da se ispuni da bi se aktivirao skill, a onda kaže only one monster can attack during each battle phase. Any damage inflicted becomes 1. The first player to inflict damage to their opponent twice in a row without taking any damage in between wins the duel. Znači, fora nema više damaginga, odnosno ima po 1, ali realno to možda traje 1.000.000 godina. Ali svakako morate 2 put protivniku da uzmete poen, jer ono ide 40-40, pa ide prednost, pa si onda osvojio set, ali tako? Tako da morate 2 puta za redom da udarite protivnika, a u isto vrijeme da vas on za ta 2 puta ne udari. Tako da cool stvar, menja igru totalno kad se aktivira ovaj skill. U anime on je imao samo i prvi deo, znači 1000 ili manje, ja sam ovo nastavak dodao da bi malo skill bio realniji da se odradi, ali dobro. Sljedeći skill, posle džusa, znači tematika tenis,
Imamo flip this card over when you activate this skill. Opa, šta kaže? Smash Ace, znači as, Baja ti udario as, eksplodirao si. Ovo je njegova spell karta koju je on igrao protiv Jadina. I odigrao je 2 puta protiv Jadina. Jednom mu je radila, jednom nije. Inače, karta kao spell karta radi mnogo broken. Dilo je 1500 damage-a protivniku, znači on iz ruke ima jednu kartu i kaže, pita protivnika je li ovo spell trap ili monster, ako protivnik pogreši, što znači da ima 66% šanse da pogreši, ti banišeš tu kartu, naravno pokažeš mu je ako je znači pogrešio, gubi 1500 životnih bodova. 1500 na 4000 životnih u tom formatu je realno previše, još on je igrao 2 te protiv Jadena, a verovatno ima 3 u špilu, znači haos. Zato sam ja morao da promenim ovaj skill i kaže you can activate this skill 3 times per duel. Ok, 3 puta, jer kao ima 3 ove karte u špilu, but only once per turn, znači jednom po potezu možeš da odradiš ovo. Banish one card from your hand. Znači, da bi aktivirao skill, banišeš jednu kartu iz ruke kako bi inflict 700 damage to your opponent's life points. Znači, morao sam da mu smanjim damage da bi to malo bilo i fair i realno ovo je karakter koji nije toliko nešto popularan. U jednoj epizodi se pojavio morao sam malo da ga nerfujem. Ali, once per duel, if you use this skill, you can add one ball, sphere or orb card from your deck to your hand. Znači, ako si iskoristio jednom ovaj skill, znači imaš 3 puta da ga iskoristiš ovaj gornji deo, jednom od ta 3 puta kada ga koristiš, možeš da aktiviraš ovaj donji deo, da dodaš jednu sferu, orb ili ball kartu u ruku. Što je malo i cool, jer sad ćete da vidite, ja sam njemu špil napravio da bude u fazonu sa loptama, orbovima i ostalo. Međutim, hoću da vam pokažem pre svega toga, ovo je kartica koja je prvobitno napravljena za ovog karaktera i ovo je efekat njegove spell karte u animeu i vidite koliko je malo onako broken. Može baš protivnika da ošteti, tako da nisam hteo da ovo da radim, ovo je papirno i stoji tu sa strane kao, eto, kad bih hteo da mogu da ubacim. I to je to. Ajdemo špil. Špil kaže Blast Sphere. Pošto je burn deck, koristi neke lopte, teniska lopta koja eksplodira je Blast Sphere. Ja ovdje imam samo 2 kopije do duše, mada ja u speed duelu ukupno ovih kopija imam 5 koje se 3 nalaze kod Bandit Kita jer je on jedini karakter, ja mislim, u animeu koji je i koristio ovu kartu, tako da, trenutno kod njega se nalaze ove 2, Blast Sphere, znači searchable što se tiče ovog Smash Ace skilla, a i Burn, brate, može tu unakazi karta, realno. Sljedeća njegova karta koja je Sphere isto je Sphere Kuribo, jer izgleda kao teniska loptica. Sphere Kuribo realno možda ga spasi dosta. Također u Deuce, kad se aktivira Deuce skill, možete spasi 1 damage da ne primiš, prebaciš protivniku čudovište u odbranu ili tako nešto i spasiš se. Tako da cool, igramo se s lopticama na teniski. Gravitic Orb ili kako god je cool karta, isto tako flipuje se, možeš da prebaciš protivnikova čudovišta u defense ako te napada ili tako nešto, isto je searchable preko ovog skilla Smash Ace, tako da nice, very nice kartica. Isto je lopta neka, što ide tematski uz njega. Idemo, Thunderball, Ball, isto, pominje ga Smash Ace skill, tako da može da se doda u ruku. Nije loša, može da radi neki distraction, special summonuje se, sasvim ok, tematika je tu, sasvim cool i ubacio sam je odmah. DD Scout Plane, samo po artu je neka sfera, orb i to, a ne može da se searchuje, ali fora sa DD Scout Planeom je zato što Smash Ace kad se aktivira moramo da banišujemo jednu kartu. Kada banišujemo na primjer Scout Plane, ako je banišovan,
ovog poteza može da se special summonuje, što je veoma super forica, realno. Dobro je došlo. Međutim, ajde da se prebacimo na spelke, brzinski, ova karta radi sa Different Dimensional Gateom, veoma dobar target, banišeš protivničko čudovište i Didi Scout na terenu, tvoj će da se vrati, njegov neće, i veoma super stvar, realno. Sad ćemo ovako da preuzmemo te karte ovako, pošto sam vam već to pokazao. Ajmo dalje da imamo. Imamo Sonic Shootera. In the big server. The reason his serve is so big is because it strikes directly at your life points. Sonic Shooter je tu jer me je podsjetio na nekog tenisera, kao skoči tamo, skoči ovamo, juri ovamo, tap, levo, desno, jura. Sonic Shooter, što još tu? Tematski zbog efekta, jer može da napada direktno. I onda kad imamo Deuce aktiviran, on može da preskoči protivničko čudovišta i može protivnika da napadne direktno, što bi ti dao 1 poen. Nekako ga sačuvaš sljedeći potez da ga protivnik ne ubije ili da ti ne pravi damage preko njega, preko, na primer, svirku riba, sačuvaš ga i još jedno možeš posle da napadneš ako protivnik nema spell i trap karte u njegovoj zoni. A kako ćemo to da uradimo? To ćemo da uradimo preko moćne straight flash karte, koja ako protivnik ima sve 3 zone spell i trap zauzete, bam, nema ih više, uništavaš mu sve to i onda on nastupa i može da napada direktno. Realno dobar kombo, zar ne? Sljedeća karta koju sam mu dodao, kada nije sfera, je Helping Robo for Combat. Odnosno, kada sam ja video ovu kartu, izumirao u ovaj tiganj koji drži. Ovaj tiganj je teniski reket u mojoj mašti i on je zamena za njegovog onog, ajde kažemo, bossa, onog tenisera kojeg je pozvao i to je to. Reket, nemoj da me zajebavate, ovo nije tiganj, ovo je reket. Nije loš zato što i kada uništi protivničko čudovište vučeš kartu, trebaju ti karte jer smash 6 ti baniše karte iz ruke, ideš u -1 što se toga tiče, tako da cool je da ti barem da neku karticu, znaš. I ja sam vocio 3 kopije te karte u ovaj špil da češće dođe. I to je to. Sanga the Thunder je višak karte koji sam imao i morao sam da mu dam nekog kao bossa. To je Sanga, malo izgleda kao lopta i to je jedina tematika koju sam mogu da vam smislim za njegovog bossa. Mora da ima nešto jako, a realno i kad ga pozove ima efekat da protivničko čudovište se sudari u njega, a kad je Deuce aktiviran, samo jedno čudovište može da napadne, tako da si siguran da protivnik neće da te napadne, da ne bi mu ti smanjivao atak, nadnećeš mu štetu bez veze i onda u sljedećem potezu, pošto mu je uništeno čudovište, imaš slobodan napad. Znači baš je cool karta da se igra uz njegov Deuce skill. Ajmo dalje, to je to od monstera. Spelke sam mu dao na foru, razmišljajte, uključite maštu. Shield Crush i Hammer Shot. Znate u tenisu kad ono leti lopta preko mreže, visoko gore i samo centriraš i pap, kad mu smečuješ. Zamislite da je to. Shield Crush i Hammer Shot su smečevi u tenisu. Odnosno, ovaj može i Shield Crush da bude i kao as, jer pogledaj, isti art, realno. Isti art, brate. Tako da, kad se radi ovakvi špilovi, mora da se uključi mašta. Kako kaže Sunđer Bob? Mašta. Dobro, idemo dalje. Night Beam, znate kako u tenisu postoji Hawkeye sistem? Hawkeye sistem služi da bi se vidjelo gdje je završila lopta, da li je in, da li je out, ako sudija lepo ne vidi. Tako da Night Beam centrira protivničku spell ili trap kartu i ćao. Znači, nešto u tom fazonu sam smislio. Ali da, cool je karta i povezuje se sa Sonic Shooterom, da ako protivnik ima barem jednu kartu, da mu to ukloniš i može da direktno napada. Tako da. Security Orb, još jedna orb karta koja može da se searchuje preko skilla.
i nije loš kao neki defense od protivničkog napada. Takođe, half counter, kao da si udario backhand ili forehand protivniku, vratio si mu lopticu u njegovu stranu terena. Još jače, pošto half counter pojačao tvoje čudovište. Tako da, uključite maštu. Draining shield, udarac backhandom protivniku, bam! Backhand, forehand, i negate attack, to ono kad protivnik ima siguran udarac, ti kažeš ne može bajo, negatujem ti udarac i onda backhand. Backhand, forehand, i to vam je to. Nadam se da vam se svideo ovaj video i ovi skillovi. Udarite neki like, komentar, share bi bio idealan. I vidimo se u sljedećoj epizodi Speed Duel špilova.